वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरम बैना यदै रहमती, वही अल्लाह है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाते हुए बारिश से पहले। यानी जब ठंडी हवा चलती है हम भी कहते हैं जी कहीं बारिश हुई है या बादल चल पड़े हैं, अब बारिश होने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, यहां तक कि जब वो हवाएं वो भारी भरकम बादल उठाए हुए आती हैं, सुक़नाहु लिबलदिम मय्यतिन, तो हम ले जाते हैं उसे किसी वीरान शहर की तरफ, उजड़ा हुआ शहर यानी मुर्दा शहर, जहां पे अभी सब्जा नहीं उगा होता, लोगों ने बीज बोए होते हैं, बीज बोए बगैर नहीं निकलना कुछ भी, ज़हन में रखिएगा। फ़अंज़लना बिहिल मा, तो फिर हम उतारते हैं इसके जरिए पानी, यानी उन बादलों के जरिए। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर इसके जरिए हर तरह के फल हम निकाल लेते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को भी निकाल देंगे जमीन से। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी ये जो एक प्लांट का साइकिल है, बारिश के जरिए जमीन से सब्जे का उगना, दरख्तों का निकलना, ये एक एपिसोड अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिस तरह एक मुर्दा जमीन पानी की बरकत से एक बीज निकल के 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, इस तरीके से वो हड्डियां जो गल सड़ चुकी हैं जमीन के अंदर, राख बन चुकी हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको भी जिंदा कर लेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये मिसाल, और ये वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की मिसाल है जो हर शख्स ऑब्जर्व कर लेता है। इसके लिए साइंस का अपने उरूज पे होना जरूरी नहीं है। साइंस ने हमें इसकी मजीद तफसीलात बताई हैं। साइंस की वजह से हमें मजीद अल्लाह पर यकीन कामिल हुआ है कि ये मामला जो बज़ाहिर हमें इतना सादा नजर आ रहा था कि बीज बोते और निकल आता है, वैसे तो इसको भी तसव्वुर करें तो अकल दंग रह जाती है। लेकिन अब तो जनाब नेशनल ज्योग्राफिक पे और डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो रियल टाइम उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की हुई है, किस तरह बीज फटता है, उसमें से किस तरीके से कोंपल निकलती है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, और फिर कैसे बंदा परेशान हो जाता है और बंदे को लगता है जादू हो रहा है। क्या चीज अल्लाह ने मट्टी बना दी है हकीर चीज है, कीमत सोने की ज्यादा है, लेकिन सोना एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त नहीं बना सकता। मट्टी एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनाती है, खेतियां उगाती है। इस रूए अर्ज पे जितनी जिंदा मखलूक है वो मट्टी के मरहूने मिन्नत है। और मट्टी जो खुराक बना रही है, जो पौधों को दे रही है, और पौधे अपनी खुराक बना रहे हैं, वो सूरज के मरहूने मिन्नत। लेकिन सरकार कभी मट्टी ने ना सूरज को मुश्किल कुशा के तौर पर पुकारा, ना कभी परिंदों ने मट्टी को मुश्किल कुशा समझा। सब अल्लाह ने कामों में लगाए हुए हैं, अल्लाह की मखलूकात है। तकलीफ दूर कर देने वाला मुश्किल कुशा होना जरूरी नहीं है। मुश्किल कुशा वो है जिसने उसको ये क्वालिटीज दी, तो पुकारना भी उसी को है जिसने क्वालिटीज दी हैं, ना कि जिसे क्वालिटीज मिली हुई है आप उसे पुकारना शुरू करते हैं। हर चीज के पीछे तौहीद मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कितना ओबीडिएंट बनाया है। मेरा ख्याल है अब शैतान को भी समझ आ गई होगी कि मट्टी आग से क्यों बेहतर है। उसने तो सिर्फ एक रुख देखा था ना कि आग ऊपर उठती है और मट्टी पस्ती की अलामत है, लेकिन उसने दूसरा रुख नहीं देखा कि मट्टी अल्लाह ने कैसी गरीब नवाज चीज बनाई है कि जो भी चीज आप इसमें डालें, एक बीज बोते हैं, छल्ली का दाना, सर एक नहीं कई छल्लियां निकलती हैं और हर छल्ली में सैकड़ों दाने लगे होते हैं। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कोई चीज कर सकती है, और आग में आप जो भी चीज डालें वो जल के राख हो जाए। हाँ, वो आग की क्वालिटी अपनी जगह है कि मट्टी से निकली हुई चीजें उनको पकाने के लिए आग इस्तेमाल होती है, लेकिन मट्टी अपनी बनाई हुई चीजों में आग की मोहताज नहीं है। और सर मट्टी ने ये नहीं देखना कि ये बीज किधर से आया, किसान बो रहा है या ये इस तरीके से आया है। मट्टी को हुक्म यह है कि बीज तेरे तक पहुंच गया, तूने उसके ऊपर वही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो तेरी डेस्टिनी में मैंने मुकर्रर कर दी। मट्टी फ्रूट भी आपको दे रही है, फिनिश प्रोडक्ट दे रही है। फ्रूट इस प्लेनेट अर्थ पे
फिनिश प्रोडक्ट है अल्लाह का, जिसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी पड़ती। केला तोड़े खा लें। गंदम को रोटी तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू एडिशन है। गंदम उगाई जाती है, फिर वो फसल बड़ी होती है, फिर उसे काटा जाता है, फिर बीज अलग किया जाता है, फिर उन बीजों को पीसा जाता है, उसका आटा बनता है, आटे में पानी डाल के उसे गूंदा जाता है, उसके बाद फिर आप उसकी रोटी पकाते हैं आग के ऊपर, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन सर अल्लाह ने फ्रूट को वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है कि डायरेक्ट तोड़े और खा लें। अब पता चला जन्नत में फ्रूट का जिक्र अल्लाह ताला इतना क्यों करता है, कहीं किसी को गुमान ना हो कि वहां भी जाके कहीं कोई चक्की न चलानी पड़ जाए। फिनिश प्रोडक्ट, हर चीज फिनिश प्रोडक्ट। आम है, सेब है, अनार है, फ्रेश, कोई मखलूक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब बन के तैयार हो गया। तो ये अल्लाह ने मट्टी को वो क्वालिटी दी है। इस हवाले से तो मट्टी जाहिर है कि आग से बेहतर है। बाकी अल्लाह ने हर मखलूक को कुछ क्वालिटीज दी हैं, कुछ कमजोरियां दी हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जिस कुदरत की चीज को भी देखें तो बेसाख्ता कहें सुबहान अल्लाह, पाक है वो जात जिसने ये क्वालिटीज इस चीज को दी। इस चीज का कोई कमाल नहीं है, कमाल उस हस्ती का है जिसने क्वालिटीज रख दी है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकतों वाली है जात वो अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब ये इतनी सारी बातें करके इसमें से कुछ निकालना भी तो है ना। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ ये इल्मी शावत पूरी कर लेने वाली बात है कि हम इस तरह की बातें करके उठ जाए। नहीं, निकालना क्या है वो अल्लाह ने साथ दर्स दे दी। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, पुकारो अपने रब को, दुआ करो अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता आवाज में। वल बलदु तय्यिबु युखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और जो सरजमीन जरखेज है ना वो पैदावार निकालती है तेरे रब के हुक्म से। दुनिया में भी होता है, बंजर जमीन पर जितनी मर्जी बारिश हो, तालाब तो वहां बन सकता है, कीचड़ तो बन सकता है, सब्जा नहीं हो सकता। जरखेज जमीन से निकलेगा। अब बेसिकली तो अल्लाह ताला ये मिसालें फिजिकल वर्ड से दे के ना इसके रूहानी मानों की तरफ भी जा रहा है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की मिसल है, और जो जिक्र नहीं करता मुर्दा की मिसल है। ये हदीस भी मैंने ब्लू और ग्रीन कार्ड्स के ऊपर सुबह शाम के अज़कार और फर्ज नमाज के बाद अज़कार पे लिखी हुई है। ये रूए सुखन उसी तरफ आ रहा है कि जो पाकीज़ा जमीन है, जरखेज जमीन है, वो तो उगा लेती है तेरे रब के हुक्म से। वल्लज़ी खबूसा, और जो खराब है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, उधर तो बस घटिया माल ही फिर निकलता है, झाड़ झकार ही निकलता है, उधर उस तरह की जरखेज चीजें नहीं निकल सकती। ये तो खैर एक जनरल बात है। स्पेसिफिकली आप देखें, इवन जरखेज जमीन भी हो, अगर आबो हवा वो ना हो, ये जो किन्नू और माल्टा है ये भलवाल और सरगोदा में ही उगता है, वो वाला आप दरख्त यहां आके लगा लेना, उगाएगा, टेस्ट वो नहीं होगा। हमारे सिंध में, जनूबी पंजाब में जो आम के दरख्त हैं वो आप यहां पे भी लगा लें, उगेंगे, फल भी लगेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा। ये इंसान ने सदियों के बाद लर्न किया है कि कौन सी आबो हवा किस दरख्त के लिए सबसे सूटेबल है सर। और ये अल्लाह ने एक ऐसी कमजोरी लगा दी है, वरना तो ये जो बाहर के मुल्क हमसे मांगते फिरते हैं फ्रूट, पाकिस्तान का फ्रूट जब दुबई की मंडी में जाता है तो ऐसे घंटों में वो मंडी फारग हो जाती है। ये हमसे मांग रहे होते हैं, ये यहां से मट्टी भी उठा के ले जाए ना हमारी मुल्तान की, और दरख्त भी निकाल के पूरे ले जाए बोइंग जहाज में रख के, वहां जाके रिजल्ट नहीं देना। अगर ये होता ना मेरे भाई, बाकी दुनिया तो भूखी मर जाती। अल्लाह ने सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखा है। अरब के लोगों को खजूरें दी हैं, लेकिन मसाला जात के लिए, बाकी चीजों के लिए उन्हें शाम का सफर करना पड़ता, हिंद का सफर करना पड़ता था। हिंद के लोग अपने ये मसाला जात और चीजें वहां जाके, ये तो आज जिस ईरा में हमने आंख खोली है, ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन जगह बनी हुई है। अदरवाइज तारीख इंसानी में सोने की चिड़िया जो है सब कॉन्टिनेंट रहा है, क्योंकि जमीन उगाती, इसीलिए यहां गोरे आए थे। सबसे अमीर तरीन जगह यही है, जमीन उगाती है। जहां पे जमीन उगाती हो बाकी सारी चीजें फिर सेकेंडरी है, लेकिन वो लोग जहां जमीन नहीं उगाती
टेक्नोलॉजी की बरकत से खा रहे हैं। हम अपने कई मुरब्बों की गंदम दे के एक आईफोन इतना सा लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी खा रहे हैं। हकीम लुकमान भी इस किस्म के एक थिंकर थे। बेसिकली ये सूडान के रहने वाले थे, हबशी नस्ल गुलाम थे। अरब के लोग इनके अकवाल से वाकिफ थे। जिस तरह हमें बचपन में ही अशार आते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, हमारे छोटे बच्चों को ये शेर आते हैं, स्कूल में सुन लिए, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। डॉक्टर इकबाल को वो जानते नहीं होते लेकिन इशार सुनते हैं। इसी तरीके से अरब के लोग हकीम लुकमान की कहावतें, हकीम लुकमान के वाकयात वो बचपन से सुनते थे, उनके मुहावरे, उनको एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी समझते थे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नबी नहीं थे वो, किसी नबी के सहाबी भी नहीं थे वो, क्योंकि कुरान हकीम में जो सूरह लुकमान में उनका जिक्र आया तो उन्होंने सिर्फ तौहीद और आखिरत का जिक्र किया, किसी नबी की पैरवी का जिक्र नहीं किया। वरना ये नबी पे वाजिब होता है कि जब वो दीन सिखा रहा होता है तो वक्त के पैगंबर की पैरवी का हुक्म देता है। वो भाई एक आम इंसान थे जो दीन फतरत के ऊपर थे, यानी उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया। ये फतरत एक तोय वाली होती है, वो फितरत नेचर एक है ता, जहां पे किसी पैगंबर का पैगाम ना पहुंचा हो लेकिन फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत को, तज़कीर भी ला इल्ला को ऑब्जर्व करके एक बंदा अल्लाह तक पहुंचे। इस तरह वो गॉड तक पहुंच चुके थे। उनकी सब नसीहतें पढ़े। पहली नसीहत ही उनकी क्या है? या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ने बेसिकली मुशरिकीन अरब को कहा कि जिस हकीम लुकमान को तुम इतना बड़ा बुजुर्ग समझते हो, उसकी बाकी कहावतें तो सुनी नहीं है। जो असल उसकी बात है कि उसने कहा था शिर्क नहीं करना, तो तुम शिर्क का अड्डा यहां पे खोले बैठे हुए हो काबे में। ये हकीम लुकमान की तुम्हें नसीहत नहीं पता। जिस तरह हम नासबी को कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन की हदीसें हैं तो आले उमैया के खिलाफ भी है, तो ये हदीसें नहीं माननी तुमने, इल्जामी जवाब, एंटी वैनम फकी के तौर पे। तो ये सूरह लुकमान इसलिए उनको एड्रेस करती थी। वो बचपन से जानते थे कि हकीम लुकमान बहुत दाना था, बहुत अक्लमंद शख्स था। तो अक्लमंद शख्स तौहीद की दावत देने वाला था, उसकी तौहीद की नसीहत तो तुमने भुला दी है, शिर्क का अड्डा बनाया हुआ काबे को। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इनके नाम पे सूरत रखी। हबशी नस्ल थे, मोटे होंठ। हबशी किस तरह का होगा? ये तो आपका क्राइटेरिया ना, खूबसूरत शक्ल हो, नाक बारीक हो, होंठ पतले हो। अल्लाह के नज़दीक तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और माल को देखता है। तो शक्लों को क्यों देखे? शक्ल बनाई किसने? अल्लाह ने। तो उसने शक्ल को क्यों देखना है? अमाल का इख्तियार आपको दिया, इसलिए आपके अमाल को देखना है। दिल में अच्छाई और बुराई की तड़प और उसको एग्जीक्यूट करना, इसका इख्तियार उसने आपको दिया, इसलिए उसके ऊपर जज करता है। तो हकीम लुकमान के बारे में आपको इस्लाम की जो पहली तफसीर है ना, इब्न जरीर की, इमाम तबरी जिन्हें कहते हैं, अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने तफसीर इब्न जरीर लिखी है। इब्न कसीर ने अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्हीं से अक्सर चीज़ें कॉपी की हैं। तो आप सूरह लुकमान के तारुफ में जाएंगे, उन्होंने हकीम लुकमान के काफ़ी वाक़यात लिखे हैं कि ये कितना दाना शख्स था और किस तरह ये इस्लाह करता था। एक दफ़ा इनके आका ने इनको कहा, एक बकरी दी और कहा ज़बह करके इस बकरी के सबसे बदतरीन जो पार्ट्स हैं ना वो ले आओ। तो उन्होंने बकरी ज़बह की, जुबान और दिल उठा के ले आए। अब फिर एक बकरी और मालिक ने दी और कहा इसके सबसे बेहतरीन पार्ट्स लेके आओ। फिर जुबान और दिल उठा के ले आए। मालिक ने कहा कि ये क्या? उन्होंने कहा ये जुबान और दिल अगर ठीक हो जाए ना इंसान का, तो इससे बेहतर आज़ा कोई नहीं। और अगर जुबान और दिल डी ट्रैक हो जाए तो इनसे बुरा कोई उज़्व भी नहीं हो सकता। ये जनाब हकीम लुकमान थे। तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब को कहा कि उनकी तौहीद की नसीहतें, फिर आखिरत में पेशी की नसीहतें। हकीम लुकमान की नसीहतों में मेरा पूरा लेक्चर है, मसला 177, आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा जी हकीम लुकमान ने क्या क्या नसीहतें। सूरह लुकमान में 8 नसीहतें थी उनकी, 2 अल्लाह ने मजीद ऐड करके तिल का आशरतुन कामिला, और वो 2 नसीहतें माँ बाप के साथ उसने सलूक की ऐड की, जो हकीम लुकमान ने शायद आर्जी की वजह से अपने बच्चे को नहीं की, शायद मौत का वक्त था तो अब वो उसको स्किप कर गई या और लोग उनसे होगी, तो अल्लाह ताला ने उसे परफेक्ट किया। उन नसीहतों से कई आइडिया नहीं होता कि उन्होंने वक्त के पैगंबर की पैरवी का कहा हो। इससे लगता है कि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने
فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے اور اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس ورلڈ. وہ اتنی رقت انگیز ان کے الفاظ ہیں. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا. اچھا آسمانوں میں کس نے گناہ کرنا تھا؟ اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ کی ساری اسمگلنگ پاکستانی ایئر ہوسٹس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھیے گا انہوں نے زمین پہ گناہ نہیں کیا، آسمانوں میں، قرآن میں لکھا ہے آسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت کرتے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گا. ہاں بھی جواب دو. تو یہ حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے، نہ کسی پیغمبر کے فالوور تھے، نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے، نہ کوئی تابعی تھے. ایک سلیم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے تھے، اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے. یعنی فطرت ایسا شخص جس تک، یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے، جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو، ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے. چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے. البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈینائی کرے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن ایسے لوگ عموماً ڈینائی نہیں کرتے. اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں. سیدنا زید بن عمر بن نفیل، آپ کو پتہ ہے نا ان کے بارے میں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے. ان کا ایک بیٹا ہے سعید ابن زید. سعید ابن زید کو جانتے ہیں؟ اشرا مبشرہ والی حدیث والا، مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا، اور مولا علی کی شان میں 10 صحابہ کے جنتی ہونے والی حدیث سنانے والا، حضرت عمر کا بہنوئی سعید ابن زید، شروع کے مسلمانوں میں سے. ان کا باپ تھا زید بن عمر بن نفیل. اس کے اوپر بخاری میں چیپٹر ہے. یہ اہل فطرت میں سے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح یاد ہے، میں جوانی میں تھا، اس وقت اللہ نے مجھے مبعوث نہیں کیا تھا. ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لا کر دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا گیا، اور نبی اسلام کی اس وقت عمر 25 سال تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخوان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. آپ فرمائے پوری امت بن کے اٹھے گا وہ، اور وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. لیکن وقت کے پیغمبر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی. مواحد تھے، وہ یہ مانتے تھے بت پرستی حرام ہے، پیغمبر کی دعوت نہیں تھی. اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صحابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو صحابی نکلا نا. سلیم الفطرت لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید، حضرت عمر کا بہنوئی، جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے. اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں. وہ تو آپ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، جب سب لوگ مسلحت کا شکار تھے، یہ تو اعلانیہ مجموعوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابی طالب پہ لعنت کرواتے ہو. ہم کبھی بھی اس پہ لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں. سنن نسائی الکبریٰ میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں، میں نے اس اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی. ایک تابعی آ کے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں. سعید ابن زید نے یہ نہیں کہا تو شیعہ ہے یا رافضی ہو گیا. آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے. دیکھیں جی حضرت علی کی جن لوگوں نے صحبت کی ہوئی تھی نا، حضرت علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار، ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقوی والی زندگی دیکھی ہوئی تھی نا، وہ حضرت علی کو ایز اے رول ماڈل ایکسیپٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی. اب ایک بندہ آ کے کیٹاگوری، وہ آپ سے ابھی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے. یقیناً نبی علیہ السلام سے بھی ان کی محبت ہوگی، ان سے بڑھ کے ہی ہوگی. انہوں نے فوراً کو کہا تمہیں خوشخبری ہو، تم ایک جنتی شخص پہ سے محبت کرتے ہو.
پھر سنن سعی الکبریٰ میں موجود ہے، ایک شخص آ کے جو ہے وہ اس طرح آ کے شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ حضرت علی پہ صبح شتم کرواتے ہیں. سعید بن زید کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ لعنت کریں، لیکن ہم اپنے بھائیوں پہ کبھی بھی لعنت نہیں کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بندوں کے بارے میں سنا کہ وہ جنت میں، اور اس میں 10 میں وہ خود تھے. عشرہ مبشرہ میں زید بن عمرو بن نفیل کا بچہ سعید بن زید، تو 9 کے نام بتا کے چپ کر جایا کرتے تھے. ویسے ساڑھے ورگا ہونا کہتا ہے سر پہلا تو میں اگے تو انہوں گنتی دسنے، وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور اینڈ پہ کہتے تھے ایک 10واں شخص بھی ہے. تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے؟ تو کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تو میں بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں. یہ تھی عاجزی. تو ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل وہ بھی اہل فطرت میں سے تھے، جسٹ لائک سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام. اور سر کیا خوش نصیبی ہے، اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو، نہ وہ تابعی ہو، نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو، نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو، لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو، شرک سے بیزار ہو، آخرت میں اللہ کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو. اس کے نام پہ پوری سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول ماڈل کے طور پہ مشرکین عرب کے سامنے رکھا. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت لقمان، سر اس سے یہ پتا چلا لوگ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا برباد ہوگی، وہ دنیا تاری برباد ہونی ہے، غریبان دی اور ہونی ہے. آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اختیار میں. لقمان نے کر کے بتائیے نا. نہ نبی ہے نہ کوئی صحابی ہے. اگر نبی ہوتے تو کہتے میری پیروی کرنا، نبی تو کہہ کے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا. تو اگر آپ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، ایک عام اہل فطرت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پہ سورت آ رہی. لوگوں کو پتہ ہے کوئی نہیں برسات. دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی، بارش دے نہ دے. امن یملک السمع والابصار، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا. اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈھورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو، تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے، لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے، اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. زندہ میں سے مردہ بھی نکلتا ہے، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے. بظاہر یہ بات ہو رہی ہے.